Aj se kontra je velika. Možete li samo ovamo da prođete, jer iza vas kontra je velika. Pa se u mraku radi, samo radi to. Aj spomenim još. Još malo se njegoga samo. Idemo. Chers Vanians, chers amis de Vans, chers collègues, c'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à la résidence de France pour rendre hommage, chers Vaniens, à votre remarquable parcours et votre engagement exemplaire en faveur de la transparence et de la liberté d'informer. Draga Vanja, dragi Vanjini prijatelji, drage kolege, sa velikim zadovoljstvom želim vam dobrodošlicu u rezidenciju Francuske. Povod ovog prijema je odavanje priznanja vašoj izuzetnoj karijeri i uzornoj posvećenosti, transparentnosti i slobodi informisanja. Je souhaite également la bienvenue à celles et ceux qui sont venus aujourd'hui vous partager ce moment exceptionnel, famille, amis, collègues, diplomates et bien sûr journalistes. Pozdravljam takođe sve koji su došli danas da sa vama podijele ovaj izuzetan trenutak. Vašu porodicu, prijatelje, kolege, diplomate i naravno novinare. Comme vous le savez, la France porte un attachement profond et déterminé à la défense de la liberté de la presse, à la liberté d'expression et à la protection des journalistes. Alors qu'a été célébrée il y a quelques jours, le 28 septembre, la journée internationale de l'accès universel à l'information, la remise de cette décoration s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par la France dans ce domaine sur la scène internationale et dans les Balkans. Kao što znate, Francuska je snažno i odlučno posvećena odbrani slobode štampe, slobode izražavanja i zaštiti novinara. Prije nekoliko dana, tačnije 28. septembra, obilježen je Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama, a ovo uručenje odlikovanja je dio kontinuiranih aktivnosti Francuske u ovoj oblasti na međunarodnoj sceni na prostorima Balkana. Je citerai notamment le partenariat pour l'information et la démocratie créé en 2019 à l'initiative de la France, qui rassemble aujourd'hui 45 États, dont le Monténégro. Le deuxième sommet ministériel pour l'information et la démocratie a été présidé par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, en marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies à New York. Ovom prilikom pomenut ću partnerstvo za informisanje i demokratiju koje je pokrenuto 2019. godine na predlog Francuske, a koje danas okuplja 45 država, među kojima i Crna Gora. Zatim, drugi ministarski samit za informisanje i demokratiju, kojim je predsjedavala francuska ministarka za Evropu i inostrane poslove, gospođa Catherine Colonna, na margini Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la France a favorisé l'accueil des professionnels des médias affectés en apportant son soutien aux démarches des journalistes en exil souhaitant être accueillis en France, ainsi qu'aux actions en Europe de CFI, l'Agence française de développement des médias, pour l'accueil et la poursuite de l'activité d'information de ces journalistes, notamment au sein d'un hub créé cette année à Bucarest et adossé à la rédaction de Radio France Internationale Romania. U kontekstu rata u Ukrajini, Francuska je promovisala prijem ugroženih medijskih profesionalaca i u okviru procedura za prijem pružila podršku novinarima u egzilu koji traže utočište u Francuskoj. Takođe, na nivou Evrope promovisala je Francusku agenciju za razvoj medija i njene aktivnosti u pogledu prijema i nastavka informativne aktivnosti tih istih novinara okupljenih oko huba koji je formiran ljetos u Bukureštu i koji se u svom radu oslanja na radio i televiziju Roumanie. Au niveau régional, j'évoquerai le projet porté par la France intitulé Expression balkanique, dont le séminaire de clôture a eu lieu à Tirana, capitale européenne de la jeunesse 2022, il y a quelques mois. Après plus de 2 ans de mise en œuvre par CFI, l'Agence française de développement média précédemment évoquée, il a permis l'émergence et le renforcement des capacités de jeunes femmes et jeunes hommes, influenceurs des 6 pays, pilotant chacune et chacun des médias en ligne. Il a également contribué à structurer une plateforme d'éducation aux médias, Talmil, qui propose
une ressource multilingue destinée à l'éducation, à la lutte contre les infox, qui a permis de toucher des milliers de jeunes dans la région. Na regionalnom nivou pomenut ću francuski projekat poznat pod imenom Balkanski izrazi, čiji je završni seminar održan prije nekoliko mjeseci u Tirani, omladinskoj prijestolnici Evrope u 2022. godini. Projekat koji se sprovodio pod pokroviteljstvom pomenute Francuske agencije za razvoj medija u periodu od nešto više od 2 godine doprinio je osnaživanju kapaciteta djevojaka i mladića influencera iz 6 zemalja, od kojih je svako od njih bio angažovan na upravljanju online medijima. Također, pomogao je u izradi platforme za medijsko obrazovanje Talmil, kojoj ima pristup na hiljade mladih ljudi iz regiona i koja predstavlja multilingvalni izvor podataka za obrazovanje u borbi protiv lažnih vijesti. J'en viens, cher Vania, à votre impressionnant parcours qu'il m'est difficile de résumer en quelques mots. Da se vratim, draga Vanja, na vaš impresivni profesionalni put, koji će biti teško rezimirati u nekoliko riječi. Votre engagement de tous les instants contre la corruption et le crime organisé ont fait de vous une figure reconnue au Monténégro et bien au-delà. Vaša stalna posvećenost borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala učinila je da budete priznati kako u Crnoj Gori, tako i šire. Dès 2006, vous avez rejoint la task force du ministère de l'Intérieur monténégrin destinée au développement d'une stratégie pour combattre la corruption et le crime organisé. Vous êtes devenu par la suite membre de la commission nationale chargée de coordonner et de superviser la mise en œuvre du plan d'action pour combattre la corruption et le crime organisé. Vous avez fait partie du Conseil de l'Agence anticorruption du Parlement de 2015 à 2018 et depuis 2 ans, vous êtes chef du groupe d'experts au sein du Conseil de lutte contre la corruption de haut niveau. Još 2006. godine priključili ste se radnoj grupi pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore koja je radila na izradi strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nakon toga ste postali član Nacionalne komisije za koordinaciju i nadzor sprovođenja akcijnog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Bili ste član Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije od 2015. do 2018. godine. 2 godine ste bili šef ekspertske grupe u Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou. En parallèle de vos activités dans les institutions monténégrines, vous êtes engagé au sein de nombreuses organisations internationales, la Banque mondiale, le Partenariat pour un gouvernement ouvert ou encore Transparency International, pour n'en citer que quelques-unes, toujours dans l'objectif de contribuer à la transparence et à la lutte contre la corruption au Monténégro. Vous avez également travaillé plusieurs années pour la Commission européenne à Bruxelles en tant qu'experte externe. Au service de la perspective européenne du Monténégro, vous avez plus récemment participé au groupe de travail sur le chapitre 23, pouvoir judiciaire et droits fondamentaux des négociations d'adhésion. Paralelno sa svojim aktivnostima u crnogorskim institucijama, uključeni ste u rad brojnih međunarodnih organizacija, Svjetske banke, Partnerstva za otvorenu upravu ili pak Transparency International, tek da pomenem nekoliko. Uvijek sa ciljem da doprinesete transparentnosti i borbi protiv korupcije u Crnoj Gori. U svojstvu eksternog eksperta radili ste nekoliko godina za Evropsku komisiju u Briselu. U službi Evropske perspektive Crne Gore nedavno ste učestvovali u radnoj grupi za poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava, pristupni pregovori. Vous avez également mis votre expertise au service d'ONG locales et internationales en tant que facilitatrice et formatrice pour la mobilisation communautaire, la transparence, la lutte contre la corruption, la planification stratégique, la rédaction de propositions de projets et la collecte de fonds. Ce sens du partage qui vous caractérise vous a conduit à intervenir dans de nombreuses conférences internationales. Svoju ekspertizu ste također stavili u službu lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija kao facilitator i predavač za mobilizaciju zajednice, transparentnost, borbu protiv korupcije, strateško planiranje, izradu nacrta projekata i prikupljanje sredstava. Ovaj osjećaj dijeljenja koji vas karakteriše vodio vas je do učešća u brojnim međunarodnim konferencijama. Et bien sûr, pour parler du plus important, en tant que directrice exécutive de l'ONG MANS depuis plus de 2 décennies,
Vous avez consacré toute votre énergie à la réalisation d'enquêtes majeures publiées par l'organisation en dépit des pressions parfois odieuses dont vous avez été victime. Votre travail a contribué à améliorer la législation monténégrine et a conduit à certaines condamnations. I naravno, ono što je najvažnije, kao izvršna direktorica nevladine organizacije MANS, već više od 2 decenije posvetili ste svu svoju energiju sprovođenju velikih istraživanja koje je vaša organizacija objavila uprkos pritiscima kojih ste bili žrtva. Vaš rad je doprinio unapređenju crnogorskog zakonodavstva i doveo do osuđujućih presuda. C'est pour ce remarquable parcours, chère Vania, pour votre ténacité et votre engagement sans relâche au service de votre pays et de l'intérêt général depuis de nombreuses années, pour ces combats que vous menez, que le gouvernement français a décidé de vous nommer chevalier dans l'ordre national du mérite. Upravo zbog ove izuzetne karijere, draga Vanja, zbog vaše upornosti i neumorne višegodišnje posvećenosti svojoj zemlji i opštem interesu, zbog ovih borbi koje vodite, francuska vlada je odlučila da vas imenuje vitezom nacionalnog reda za zasluge. Cet ordre vise à honorer des citoyens français ou étrangers. Il récompense les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée. Il a été institué en 1963 par le général de Gaulle. Le président de la République, Emmanuel Macron, en est le grand maître. Ovaj red odaje priznanje francuskim i stranim državljanima za izuzetne zasluge u vršenju javne, civilne ili vojne funkcije ili obavljanju privatne djelatnosti. Odlikovanje je ustanovio general Charles de Gaulle 1963. godine. Predsjednik Republike Emmanuel Macron je njegov veliki pokrovitelj. Enfin, je voudrais vous dire, chère Vania, l'honneur que je ressens à vous remettre ces insignes de chevalier qui récompensent admirablement votre parcours. Je voudrais vous remercier encore pour l'énergie sans limite que vous déployez au service des valeurs défendues par la France à travers le monde. Na kraju, draga Vanja, želio bih da vam kažem da mi je čast što imam priliku da vam uručim orden viteza nacionalnog reda za zasluge kao priznanje za vaš rad. Želio bih da vam se zahvalim na beskrajnoj energiji koju ulažete zarad vrijednosti koje brani Francuska širom svijeta. Au nom du président de la République française, je vous fais chevalier de l'ordre national du mérite. U ime predsjednika Republike Francuske imenujem vas vitezom nacionalnog reda za zasluge. Vaše ekscelencije, dame i gospodo, Vaša ekscelencijo, ambasadore Timonier. Your Excellencies, ladies and gentlemen, Your Excellency, Ambassador Timonier. Veliko vam hvala na ovom veoma značajnom priznanju i vašoj ličnoj podršci i pomoći. Thank you very much for this very important recognition and your personal support and assistance. Ponosna sam što mi ovu nagradu daje Francuska, zemlja čija revolucija je postavila temelje slobode, jednakosti i pravde u Evropi i države koja je osnivač Evropske unije. I'm very proud to be given this award by France, the country whose revolution laid the foundations of freedom, equality and justice in Europe, and the country that founded the European Union. Iako ovu nagradu uručujete meni, doživljavam je kao priznanje Mansu, jer smo sve rezultate postizali kao tim. Although you're handling this award to me, I see it as a recognition of Mans, since we have achieved all results as a team. Za 20 godina našeg rada otkrili smo najveće slučajeve korupcije na visokom nivou, a posebno nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera. During 20 years of our work, we have revealed the biggest cases of high-level corruption, especially the illicit enrichment of public officials. Obezbijedili smo brojne dokaze da se izborne kampanje finansiraju iz nelegalnih izvora i da se kupuju glasovi birača i to sredstvima iz budžeta. We have provided numerous evidence that election campaigns are financed from illegal sources and votes are bought with funds from the budget.
Razotkrili smo veze nekih pojedinaca iz vlasti i organizovanog kriminala, kao i konkretne slučajeve pranja novca stečenog švercom narkotika. We have revealed the connections of some individuals from the government with organized crime, as well as the concrete cases of money laundering obtained through drug smuggling. Dokumentovali smo sistemske probleme i pronalazili rješenja za reforme, vršeći pritisak na vlast kojoj je hronično nedostajalo političke volje da se bori protiv korupcije. We have documented systematic problems and found solutions for reforms, putting pressure on the government which chronically lacked the political will to fight the corruption. Uspjeli smo da natjeramo političare da unaprijede mnoge zakone, postave neka važna ograničenja i mehanizme koji nam omogućavaju da ih kontrolišemo i otkrivamo korupciju. We have managed to get politicians to improve numerous laws and set some important restrictions and mechanisms that allow us to control their work and detect corruption. Omogućili smo hiljadama građana da nam prijave slučajeve korupcije jer se nisu usuđivali da se obrate institucijama. We have enabled thousands of citizens to report cases of corruption to us because they did not dare to turn to the institutions. Obezbijedili smo građanima, novinarima i kolegama iz nevladinog sektora da dobiju preko 100.000 informacija na osnovu kojih su ostvarivali svoje ljudska prava, radili istraživačke priče i kontrolisali rad vlasti. We have provided citizens, journalists, and colleagues from the NGO sector with access to over 100,000 information on the basis of which they exercise their human rights, wrote investigative stories, and control the work of the authorities. Iako je spisak naših rezultata mnogo duži, Crnu Goru i dalje čeka dugačak put do države u kojoj je vlast odgovorna građanima i radi u javnom interesu. Although the list of our results is much longer, Montenegro still has a long way to become a state in which the government is accountable to its citizens and works in the public interest. Zato su pred nama isti ciljevi, a u nama isti motivi kao i prije nešto više od 2 decenije kada sam počela da radim u Marsu. That is why we are driven by the same goals and the same motives as a little more than 2 decades ago when I started working at MATS. Kako tada, tako i danas sam uvjerena da mala Crna Gora može vrlo lako da promijeni svoj sistem ako to odluči samo nekoliko ljudi koji imaju moć. I am convinced today, as I was back then, that time in Montenegro could very easily change its system if only a few people with power decided to do so. To se nije dogodilo ni nakon smjene vlasti, pa je naš zadatak i dalje da tjeramo političku elitu da radi u javnom, a ne ličnom interesu i bori se protiv kriminala bez obzira iza čije zastave se skrivao, jer ne postoje naši i njihovi kriminalci, već samo kriminalci. This did not happen even after the change of government. Thus, our task is to continue to force the political elite to work in public, not personal interest, and fight against crime regardless of whose flag they hide behind, because there is no such a thing as our criminals and their criminals, but only criminals. Zbog toga je naš posao još teži, komplikovaniji i opasniji. This makes our work even more difficult, complicated, and dangerous. Zato smo sa svih strana doživljavali razne prijetnje, zastrašivanja i pritiske i vlasti i kriminalaca i javne i tajne policije. That is why we have received various threats, intimidation and pressure from all sides, both from the authorities, criminals, and from the public and secret police. Bili smo hapšeni, saslušavani, prisluškivani, praćeni. We have been arrested, interrogated, tapped, and followed. Institucije kojima smo ukazivali na korupciju su protiv nas pokretale postupke kako bi nas ućutkali i zataškali te slučaje. The institutions to which we pointed out corruption initiated proceedings against us in order to silence us and cover up those cases. Bila sam izložena najvećem medijskom linču ikada zabilježenom na ovim prostorima, a i mnogo šire. I was exposed to the biggest media lynch we ever recorded in this area and much wider. Na mom primjeru, kolege iz drugih zemalja su učile kako moćnici mogu biti okrutni i niski u svojim podvalama i pokušajima diskreditacije. From my own example, my colleagues from other countries learned how powerful people can be cruel and low in their fabrications and attempts to discredit.
Cilj tog i svih drugih pritisaka i na mene i na moje kolege je bio da nas uplaše i natjeraju da prestanemo da radimo svoj posao. The goal of that, no other pressures on me and my colleagues, was to scare us and make us stop doing our work. Bilo je lako odustati, umoriti se od pružanja otpora. Ali ako svi ćute ili odu odavde, pravda nikada neće doći jer neće imati ko da je traži i bori se za nju. It was easy to give up, to get tired of providing resistance, but if everyone stays silent or leaves the country, justice will never prevail because there will be no one to seek it and fight for it. Zato sam ja uvijek iznova birala isti teži put, jer vjerujem da svako od nas mora da uradi sve što je u njegovoj moći da iza sebe ostavi bolje i pravednije društvo. That is why I have chosen the same, more difficult path over and over again, because I believe that each of us must do everything in their power to leave behind a better and fairer society. Znam da na tom putu nisam sama, da se rame uz rame sa mnom bore i moje kolege, a posebno Dejan Milovac i Veselin Bajčetar. I know that I'm not alone on this path, that my colleagues are fighting side by side with me, especially Dejan Milovac and Veselin Bajčetar. Da imamo podršku građana, brojnih partnera iz Crne Gore i iz inostranstva, donatora, novinara, kolega iz nevladinog sektora na koje smo veoma zahvalni. I know that we have the support from citizens, numerous partners from Montenegro and abroad, donors, journalists, colleagues from the NGO sector, for which we are very grateful. Ova nagrada predstavlja javnu satisfakciju za ono što smo prošli, ali daje nam i dodatni motiv i podstrek da nastavimo mukotrpnu borbu za Crnu Goru kao uređeno i demokratsko društvo. This award represents public reward for what we have been through, but it also gives us an additional motive and incentive to continue the arduous struggle for Montenegro and to become a well-ordered and democratic society. Zbog toga vam se još jednom srdačno zahvaljujem. That is why I once again express my heartfelt thanks.